بس كويس عشان تصلوا بالشرايين. مستر ناجي، انت شو ناوي تساوي بعد ما تخلص مدتك في السفارة؟ ناوي اشتغل في البيزنس، انا اصلي احب الفلوس. هنا في اسرائيل؟ ان شاء الله. جميل. وشو ناوي تساوي؟ ناوي اسرق البنك ده. ايه ده؟ على طول كده جرس انذار؟ ده انا لسه بفكر. لا هذه التجربة بتاعت السيستم. مستر ناجي، انت اوحيت لي فكرة عظيمة. لازم يخترعوا الارم يضرب بمجرد ما حدا فكر يسرق البنك. تعملوا ابوها. بعد كده نقرا في الجرايد القبض على 5 قاعدين في قهوه متلبسين بالتفكير في سرقه بنك. دول 150,000 دولار. ايوه. أعدهم ولا إيه؟ أنا همضي على وصل بالاستلام. المثل بيقول لا تعد ورا يهودي. دول ناقصين ورقتين. لا مستحيل. زي ما بقول لك كده، حطهم على الجهاز. مو معقول مستر ناجي، انت عبقري. שתתעוררי ישראל, שתקום מתרדמת. מה עשינו בעידן השרים והפוליטיקאים? הגענו לשיא של ההידרדרות. נסוגנו מעזה חד-צדדית ולא קיבלנו שום תמורה. רק שאנו חיים תחת איום מתמיד של טילי הטרוריסטים. נסוגנו מדרום לבנון, וישראל איבדה את כבודה. תור הזהב שלנו היה עידן ההגנה ואצ"ל והארגונים הלאומיים. נתנו להם לקחים קשים בדיר יאסין וכפר קאסם. הרגנו מהם אלפים. מה עשו הפוליטיקאים ב-40 השנים האחרונות? הם לא עשו כלום. רק ויתורים וכניעה ומשא ומתן משפיל. הם מתכננים גם לוותר על יהודה ושומרון. אחרי כך תושמד ישראל, ויושמד גם עמה הגדול. המרגמות בעלי טבח של 16 קילומטרים יפגעו באזרחינו במרכז הארץ, גם בהרצליה. לא, זה לא מקובל עלינו. מוות לערבים, מוות לפוליטיקאים השכוחים המושחתים, מוות לאלה שרק אכפת להם לאסוף כסף, בלי התעניינות לאינטרס של ישראל. נסוגנו מדרום לבנון, וישראל איבדה את כבודה. תור הזהב שלנו היה עידן ההגנה ואצ"ל והארגונים הלאומיים. מי זאת, יוסי?
صوت هاني ألدن ستودنتيت بأونيفرسيتات تل أبيب بشنات هاجمار مي بيعنيانا؟ إفشار لي هوتسي تعالت منا وما بيا حس لا بشيلا. هو عربي مسلمي أفال هاني يهودية ومؤمنة بهلخا هاي يهوديت حييها بين هالمودين لهافكانوت بأونيفرسيتا هفكنوت؟ لما؟ هاني ألدن دقمامي خبادت لدور 11 دور هاهت بكهوت أني رؤي شإفشار لهافيق تعالت منا أمري عيونوتيها בסדר, יוסי. נפגוש אותה. الو كاين أني رفسارن يوسي كرمي مها شبك ما אתה רוצה? أني רוצה לדבר קצת איתך. תדבר? לא דרך הטלפון. אני מציע שתבואי אצלנו במשרד. זה זימון רשמי? כמעט. أهلا هاني، أهلا وسهلا. يا انت بتتكلم عربي كويس اهو من 10 الكون. وحافظ امثال كمان. احنا بدنا نحكي معك شوي بخصوص الكلام اللي قلتيه في الندوة بالجامعة. انا بقول اللي مؤمنه بيه وما بيهمنيش حد. لكن انت بكلامك هاد اسأتي للقيادة الإسرائيلية والحكومة مستاءة كثير من كلامك. طز في الحكومه الاسرائيليه. عملت ايه الحكومه الاسرائيليه واعدائنا عمالين يسلحوا نفسهم بصواريخ سكود وبام 600 وعمالين يعملوا منظومات دفاع جوي ويطوروا فيها عشان ما فيش طياره اسرائيليه تطلع بره. احنا كل حروباتنا الاخيره انهزامات. عملنا ايه بالسلام اللي قبلنا بيه؟ ما اخدناش منه ولا اي حاجه ولا حتى الامان. وجايين دلوقتي تقولوا لي حكومه؟ طز بقى في الحكومه. اسمعيني يا هاني،